बुलेटिन کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں شہر قائد کے موسم کا احوال آپ کو بتائیں تو کراچی میں کالی گھٹائیں پھر برس پڑی ہیں۔ مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مشرق کی سمت سے بارش کا سسٹم داخل ہو رہا ہے۔ آئندہ 2 گھنٹوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ تفصیلات جانیں گے شاہزیب حسین سے۔ جی شاہزیب، بتائے گا کن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے؟ جی بالکل، شہر قائد میں اگر بارش کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے شہر میں کالی گھٹائیں چھا چکی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت مشرق اور جنوب مشرق سے شہر میں بارش برسانے والا جو سسٹم ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن، گھکر پاٹک، شاہ لطیف ٹاؤن، ملیر کے مضافاتی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شہر میں اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے دوران شہر میں وقفے سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جبکہ جس طریقے سے محکمہ موسمیات والوں نے بتایا تھا کہ شہر میں آج بارش برسے گی، بالکل ویسے ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت جو ہے شہر میں کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے تمام تر انتظامات جو ہے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نالوں کی صفائی بھی جو ہے تھوڑی بہتر بنا لی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جس طریقے سے کہا تھا کہ شہر میں آج بارش برسے گی، اسی طریقے سے ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو بارش برسانے والا سسٹم ہے یہ 9 اگست تک شہر میں کبھی تیز تو کبھی ہلکی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ شاہزیب۔ کراچی میں آسمان پر گہرے بادلوں کا راج ہے۔ ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ آسمان پر کوسوں قزح کے رنگ بکھر گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں آسمان پر گہرے بادلوں کا راج ہے۔ ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے۔ جی کراچی میں دیکھا جائے ایک بار پھر گہرے بادل چھا گئے ہیں، کہیں پہ ہلکے اور کہیں پہ گہرے بادل ہیں۔ مختلف جگہوں سے ہلکی اور بارش کا سلسلہ شروع ہونے کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بھی کہا تھا کہ شام سے جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا متوقع کہا تھا، جس کی جو مختلف خبریں جو آ رہی ہیں ایئرپورٹ اور ملیر اور اس کے سائڈ سے ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں گلشن ہے، اور یہاں پہ ایک خوبصورت منظر بھی نظر آ رہا ہے کہ رینبو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ جب وہ آسمان پہ سورج کے بیچ میں جب یہ گہرے بادل آتے ہیں تو جو پانی کے ڈراپ سے جو خوبصورت رینبو نظر آتا ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ میٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی کہنا ہے جب ایسا منظر ہوتا ہے، جب بادل آتے ہیں دھوپ کے جی ٹھیک ہے اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں پی ٹی آئی ممنوعہ فورن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سندھ متحرک ہو گئی ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر سیما ضیاء کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے سمر عباس سے۔ جی سمر، بتائے گا کب تک طلب کیا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی کی 5 رکنی کمیٹی جو ہے کراچی میں تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو 15 اگست کو اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر سیما ضیاء کو 12 اگست کو طلب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی 5 رکنی ٹیم میں ڈپٹی ڈائریکٹر کمرشل بینکنگ سرکل رابعہ قریشی اس ٹیم کی سربراہ ہوگی، جبکہ ٹیم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر رؤف شیخ، انسپکٹر سبیر غوری، آفتاب بھٹو اور سب انسپکٹر رائد خان شامل ہیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے فنڈنگ کرنے والی کمپنیوں افراد کے بینک اکاؤنٹس، مالی معاملات کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ ٹیم کی جانب سے ایس اینڈ سی پی سمیت ایف ڈی آر سے بھی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ کمیٹی تحقیقات میں حاصل ثبوت اور تفصیلات ہیڈ کوارٹر کی قائم کردہ ٹیم سے شیئر کی جائیں گی، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے حبیب بینک اور بینک اسلامی سے بھی مختلف بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے سمر، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں لاہور کی طرح موٹر سائیکل چلانے میں دلچسپی رکھنے والی طالبات کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ سندھ حکومت نے سرکاری گرلز کالجز میں طالبات کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ کالجز سندھ نے صوبے کے تمام کالجز سے طالبات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ جو طلبہ موٹر سائیکل چلانے کی خواہش رکھتی ہوں گی اسے موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں لاہور کی طرح موٹر سائیکل چلانے میں دلچسپی رکھنے والے طالبات کے لیے اچھی خبر ہے۔ مزید جانیں گے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد۔ جی بالکل، سندھ سرکار کا تعلیم میدان میں ایک اور بہتر اقدام سامنے آیا، جس میں سندھ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبے بھر کی کراچی میں جو کالجز ہیں ان میں طلباء کے لیے جو ہے نئی خوشخبری یہ ہے کہ ان کو موٹر سائیکل سکھایا جائے گا۔ اس حوالے سے سندھ سرکار نے محکمہ کالجی تعلیم کی جانب سے صوبے بھر کے تمام کالجز کو ایک خط ارسال کیا، جس خط میں کہا گیا ہے کہ موٹر سائیکل سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والی طلباء کا ڈیٹا فراہم کیا جائے، جس کے تحت ان کو
सूबे भर के कॉलेजेस जो हैं, गर्ल्स कॉलेजेस, उनमें तलबा को मोटरसाइकिल सिखाई जाएगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अफसरान को अहकाम जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। इंचार्ज हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड मोहम्मद आजम खान ने शहरियों से कहा है कि तमाम सार्फिन पानी का टैंकर लोड करवाते वक्त हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड की असल रसीद ज़रूर देखें और इस रसीद की तस्दीक के बाद पानी डलवाएं। सोशल मीडिया पर मुनाफा परस्त टैंकरों के ग्रुप की जानिब से जौहरों और तालाबों से मुज़र सेहत पानी जमा करके अवाम को वाटर बोर्ड के नाम पर सप्लाई के इंकशाफ पर इंचार्ज हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड ने खबरदार किया है कि कुछ मुनाफा परस्त लोग मासूम इंसानों की जानों से खेल रहे हैं। वो शहरियों को बरसाती जौहरों और तालाबों, लीकेज शुदा पानी और जेर ज़मीन मुज़र सेहत पानी फराहम कर रहे हैं, जिससे हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सार्फिन पानी का टैंकर डलवाते वक्त हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड की असल रसीद ज़रूर देखें और रसीद की तस्दीक के बाद पानी डलवाएं। कोरंगी में सीवरेज का निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गोदाम चौरंगी पर सीवरेज का पानी जमा होने से दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। सैयद जुबैर की रिपोर्ट है। शहर में बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही मसाइल भी सर उठाने लगे। कोरंगी में सीवरेज का निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गोदाम चौरंगी से मुत्तसिल सड़क पर गंदा पानी जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरिया का मंजर पेश करती सड़क से इलाका मकीनों के साथ साथ फैक्ट्री मुलाजमीन का भी आना जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे जो नहीं है, ये पानी जो नहीं है वहाँ से भी आता है और यहाँ से भी जो नहीं है पानी खड़े होते हैं। ये जो पानी जो देख रहा है बहुत सिर्फ गंदा हुआ है। अभी तक कोई इसने निकालने की कोशिश नहीं किया। बराए मेहरबानी इस पानी को निकालने की कोशिश करे। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत जाम हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि मामले पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया फौरी नोटिस ले और मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात उठाएं। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने मुआविन खसूसी वकार मेहदी के हमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और खसूसी हिदायत भी दी हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वकार मेहदी के हमरा शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, मज़ार कायद, निस्सर पार्क, मार्टन रोड, जहांगीर रोड, एमजीना रोड, खालिक दीना हॉल, खारादर टावर और मुलेका इलाकों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने सफाई सुथराई समेत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मानसून बारिशों और मुहर्रमुल हराम में निकासियात, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात अफसरान की कारकर्दगी का इम्तहान है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने वकार मेहदी के हमरा शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, मज़ार गायद, नेशनल पार्क, मार्टन रोड, जहांगीर रोड, एमजीना रोड, जबकि खालिक दीना हॉल, खारादर टावर और मुल्हिका इलाकों का दौरा भी किया है। सूबाई वज़ीर ने सफाई सुथराई समेत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मानसून बारिशों और मुहर्रमुल हराम में निकासियात, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात अफसरान की कारकर्दगी का इम्तहान है। अब आपको बताएं कि शहर में बिजली की बंदिश के हवाले से के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम पर लोड शेडिंग की शक्ल में जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। बिजली की कई घंटों बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहर में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर के मज़ाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग होने लगी। दिन हो या रात, कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मार्टन क्वार्टर के मकीन कहते हैं पूरा दिन बिजली न होने के बावजूद बिल हजारों रुपए के आते हैं। इतनी परेशानी के बयान से बाहर है। लाइट समझ लें कि जमशेद रोड मार्टन में तो ख़ास तौर पे आती ही नहीं है। 24 घंटों में 16 घंटे की लाइट नहीं होती हमारे यहाँ, और जिस पे बिल की मार जो है 700 यूनिट का बिल देते हैं बग़ैर लाइट दिए हुए। 4 घंटे और 3 घंटे में 4 बार जाती है, 12 घंटे मतलब। और कारोबार कुछ भी नहीं है, देख लें आप, बीमा पड़ा हुआ सब कारोबार। हर 3 घंटे के बाद 3 घंटे की नहीं जा रही है, मतलब 12 घंटे आ रही है और 12 घंटे जा रही है। नॉर्थ नाज़ामाबाद, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलिस्तान जौहर, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर हैं। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन शाजिब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की अब तक की करप्शन का ऑडिट करवाया जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ने रहमान फिर बरस पड़े। कहा MKM से भी हिसाब लिया जाए। कराची को कितनी बिजली की जरूरत है नेपरा को भी मालूम नहीं। हमारी के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए। तमाम सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक और अब्राज ग्रुप की सहूलतकार हैं।
पता चलती है कि सब प्री प्लान्ड है और सब मिले हुए हैं, हुकूमत के लोग भी, नेपरा के लोग भी और के इलेक्ट्रिक के लोग भी, और जो अजाब भुगत रहे हैं वो शहर कराची के अवाम है। इसलिए हम बार बार जो ये मुतालबा कर रहे हैं वो जस्टिफाइड मुतालबा है कि एक प्राइवेट माफिया अगर हम पर मुसल्लत है और वो कोई अपनी जो मुआहदा है उसकी पासदारी नहीं कर रहा। नेपरा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें वाज़े तौर पर ये बात पता है कि जो जनरेशन इनको करनी थी 3 साल में वो अब 17 साल में भी नहीं कर सके, जो इनको ट्रांसमिशन में चीज़ें ठीक करनी थी वो ये प्रॉपर नहीं कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं कर सके। तो एक कंपनी किसी चीज़ को फुलफिल ही नहीं कर रही है तो उस कंपनी को वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हम पर मुसल्लत करके रखा हुआ है और उसको कौमी तहवील में इदारे को लेकर इसके लिए असर नो कोई वर्किंग नहीं की जा रही। इससे बात पता चलती है और उन तमाम चीज़ों का जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर ये सामने आ जाता है मामला कि जो खबरें अखबारात में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की में आई हैं और जिसकी कोई तरदीद ये पार्टियां नहीं करती, नून लीग के हवाले से भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, पीटीआई के हवाले से भी और MQM के हवाले से भी। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा ने वज़ीर आला सिंध से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची के अवाम का मुकदमा लड़ने का मुतालबा कर दिया। जमील पराचा का कहना है कि इलेक्ट्रिक बिफर रहा था, बन गया है, जिसका काबू करने वाला कोई नहीं है। शहर में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा ने वज़ीर आला सिंध से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची के अवाम का मुकदमा लड़ने का मुतालबा कर दिया है। मारूफ एंकर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया। मरहूम आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने पोस्टमार्टम करवाने के फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अदालत ने शहरी अब्दुल अहद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फ्रीकेंस से 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया।